Good afternoon, everyone. For the continuation, the report about the cooperative learning by Alma Grace Gargillo. We have a question here. When is group work not cooperative learning? So, kanusan nato makita na ang cooperative learning is wala siya nag-work out through the activity sa by group. So, naatay mga reasons here nga ato ang mabalaan nga some of kaning activity sa by group is dili siya mag-work out. So first, we have the needs of our relatively low performing student are ignored. Sometimes sa by group, example nato ang by group, dili mag-work out ang cooperative learning it because dili nato gina-acknowledge or ginatagaan og chance or ang katong mga mahina gani dili nato ginatagaan sila o dili nato gina-acknowledge ilang mga idea which is kaning naapoy goods para sa ato ang kaning mga activity unta. And the second one, some gifted students carry along the others. So sometimes kaning sa by group maong dili mag-work out ang cooperative learning it because kaning mga bright or mga expert sa academic dili nila ginatagaan o sila na ang carry out sa mga activities, sila na lang mubuhat tanan which is ang uban magsalig na lamang. And the third one, a group's product earns a grade awarded to all students without regard to individual growth or participation. So, some of the reason nga nagdili mag-work output ang cooperative learning it because kanang di ba pag ang teacher magpa-activity siya by group, then by group would put ang gradings. So that's why ang uban nga mga kagrupo magsalig na lang kay tungod kaning by group man ang rate sa grading. So mao nang ang uban dili sila mo participate. And the fourth one, the reward structure penalize groups whose members include low achievers by failing to recognize improvement as an important contributor to team success. So, as I said earlier na usahay sa ato ang by group is dili nato gina-include ang katong mga low achiever. Ang mga reward is, for example, ang teacher is maghatag siya og activity. So dili niya ginapasabot sa iyang mga estudyante nga dapat ang katong mga low achiever or bisan kinsa sa ila is involved sa activity kay para kaning ma-enhance or ma-acknowledge gali ang cooperative learning sa by team. And the fifth one, a group activity does not involve members and promotion of each other's achievement. So, a group activity po is dili siya naga-involve sa each other na by individual na kaning ilahang mga pag-involve sa ilahang grupo. Like for example, ako teacher, hatag po o kaning activity sa akong mga students. So, dili na ako gina-involve ang individual nila nga mahatag or sa pagitawag kaning mahatag na idea sa ilang kagrupo na which is important punta na siya para makita ang cooperative learning. And the sixth one is there is no instruction on how to work together effectively and how to evaluate effectiveness. So sometimes po is dili nato makita ang workout sa cooperative learning because kita teacher as some of teacher is dili nila wala sila nag-instruct o kaning nga ang individual nila is dapat mo cooperate sa inang activity nga ilang buhaton kay para ang cooperative learning is ma-enhance gali. Then isa po, wala sa by group nga activity, dili na ito makita ang cooperative learning it because kay group man siya nga activity which is nakadepende lang sa ilaha kung kinsa to ang kaning
mo lead or mo hatag og idea. Walay individual nga ideas na i-acknowledge. So, we have teacher's rule. So, naatay teacher's rule. First, we have before the lesson. Make sure the learner objectives are clear. Of course, as a future educator, we need to make sure nga ang ato ang learning objective sa ato ang lesson plan or kaning pagbuhaton nga lesson sa ato ang inside the classroom is dapat klaro siya para dili siya kaning para kuan siya effective, no? Then the second one, decide on group size and membership. So as a future educator po, we need to know kung unsay standard or unsay standard sa knowledge sa ato ang estudyante. Dapat magpagrupo ta or kanang mag-make ta group activity is dapat kanang dili nato himuon nga sila bright sila tanan, sila ang magkagrupo. Kundi ato ang himuon nga kaning sagol-sagol gani kay para walay unfair nga kaning mahitabo. Pag nindot pod ang flow nga ilahang makuan. Then the third one is determine the materials necessary for the group. And the second one, developing student social skills. Set rules for cooperating and ensure that they are implemented, such as work quietly together on routine assignment, ask for explanation not answers, listen carefully to teammate questions, ask teammate